Vale, aquí estamos. Me acabo de pillar el de Stanley Parable. em, Era un juego que quería tener hace tiempo y me apetece mucho jugarlo, macho. Estaba aquí, me metí a opciones, tenía un audio de la hostia, o sea, había gente hablando como en una puta oficina. Estaba flipando. Voy a bajar un poquito el volumen de las cosas, por si acaso, que no quiero que se escuche mal. Dos bocinas en latino, me imagino que estará bien. Vale. Pues vamos a jugar. Me apetece que me revienten el cerebro. Vamos allá. Espero que tomemos buenas decisiones. Me apetece jugarlo, la verdad. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might La have vida de un considered it dedo. soul-winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for ¿Qué this coño? job. And Stanley was happy. Somos la habitación número And then one day, something very 427. peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen Estamos solid, Stanley completamente found solos himself aquí, ¿eh? unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, Vale, he soy got yo. up from his desk and stepped out of his office. Vale, quiero hacer una cosa. Opciones. Vídeo. Vale, está todo ok. No puedo hacer nada aquí. Quiero investigar, me puedo agachar del control. ¿Puedo correr? Me muevo así y si pulso el Shift me sigo moviendo. Vale. 427, salimos de aquí. Si toco el clic. Vale. La sensibilidad del ratón la podría bajar un poco, perdonad. Teclado y ratón. Sensibilidad del ratón. Vale, para que no sea tan agresivo. Ahora sí, mucho mejor, vale. Vale, de la E interactúo. ¿Puedo cerrar mi puerta? Puedo. ¿Y si la abro? Ah, ahora no la puedo abrir. Perfecto. Vale. Vamos allá. Dios. Uy, perdón. Que es que se mueve muy rápido este pibe. No me gusta. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vale. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Por ahí. Who farted? No acaba de apagar. He sido yo. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Vale, vale. Tranquilito. Hijo puta. Hola. No puedo ver qué es eso, ¿no? Perfecto. Te lo apago también.
Tranquilito, 424, 423. ¿Por qué algunos tienen teléfono y otros no? Vale. De momento solo tengo un camino habilitado. Stanley Si clicked puedo... on literally every single door in the office Que because sí. he doesn't pick up well on cues from his environment. Está vacilón, ¿no? El coleguita. Te odio los lunes. Joder, quien tenga esa taza, tío, que se pire. ¿Qué coño? Esta está en reparación, ¿eh? Ah, y esto está en el suelo. ¿Cuál? ¿O qué pone? Va, a saber. Vale. Sí, es que buah, quiero volver para atrás, pero bueno, venga, va, vamos a avanzar. Igual es súper agresivo el movimiento del ratón, ¿eh? Para el vídeo. Vamos a bajarlo. Yo creo que estoy aquí en un Call of Duty. Mucho mejor, vale. No voy a tener que correr ni escapar, yo creo. Eso es 483, ¿no? ¿Y ahí qué estaban dando? No sé qué... De best... No sé qué, no sé cuántas. Vale. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Que entra el de la izquierda, me ha dicho. ¿Le hacemos caso? ¿Qué hacemos? Venga, va. De momento vamos a ser buenos. Vale. Este cuadro ya lo hemos visto, ¿eh? El Teide y el caminante en un mar de nubes. Vamos a ver. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Estoy dando un por culo que flipas, ¿eh? Quiero saber si... Vale. Stanley decided to go up to his boss's ¿Por qué no me subtitula esto? office, hoping he might find an answer there. No hagas... No lo alteres sin consultar al manager. Vale. Bueno, es una puta oficina sin más, ¿no? Ah. Trabaja duro, dura trabajando, ¿no? O sea, trabaja duro, duro trabajo. Duro trabajador, ¿no? Lo que pone worker. Es la dura, ¿no? Me piro. ¿Se cierra? Buah, en una de estas le va a hacer el lío y va a volver a entrar. Uy, susto. Broom closet. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Vale, importante los subtítulos, ¿eh? Que me los pone en español, me entero mucho mejor. There Vale. was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason Bueno, to still es be que el que here. elige la razón para estar aquí soy yo, no tú. Escuchas, coleguito. It was baffling that Stanley Bro. was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. Pues At cierro. least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Vale, eran importantes los subtítulos, ¿eh? Me entero mucho mejor. Porque antes me enteraba de la mitad.
Si vuelvo, ¿qué? ¿Me vas a decir algo? ¿Eh? Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Bueno, Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. venga, a ver qué me dices. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Me voy a poner al límite, a ver qué dice. Hostia, esto da mal rollo, la puta madre. ¡Uy! ¡Qué susto me he dado con esta tubería y no era nada, tío! Tía, no me apetece estar aquí, la verdad. But ¡Uy! Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed ¿Cómo ha puesto everyone el had coche? vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked Hijo de down? puta, es verdad. Why did doors close automatically behind Eso me him toca wherever los he cojones. went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. No puedo And saltar. he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to ¿Qué? gently float Una above the polla. ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these Joder, vaya words was chapa quite me a está shock metiendo, to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he Esto ya. closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Wow. Muy loco, ¿eh?
Stanley began screaming. Please, someone, wake Bro. me up. My name is Stanley. I have a boss, I have an office, I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real, I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Estoy flipando, o sea... This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on Stanley. the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Se volteó y corrió. Wow. Es curioso, ¿eh? Es curioso cómo podemos estar viviendo un sueño ahora mismo. Seguimos siendo el 427. ¡Wow! Me gusta, me gusta, me gusta. Me hace experimentar sensaciones nuevas este juego. Cierro. Y ahora no puedo abrir. Una vez que cierro, no puedo abrir. Vale. All of his co-workers were gone. What could it mean? Lo mismo que Stanley antes. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. No puedo abrir ninguna tampoco. Aquí no había algo arriba. No, pero aquí había algo amarillo asomando, ¿no? 433, 432, 431. ¿Esto antes era así? Stanley went around touching every little thing in the office, sí, but it sí, didn't sí. make a single difference, nor did it advance Lo the mismo que story in any antes. way. Vale. ¿Me cierras? No me cierras. ¿Y cierro yo? No. No te iré. La misma nota, con el mismo estilo. ¿Puedo cerrar? Puedo cerrar. Vale, y puedo volver. ¿Y esta? Esta no me deja cerrarla, ¿eh? Curioso. Iba a decir, es un reflejo, pero no. Esto no estaba antes. Vale. ¿Qué coño? Esta no te la esperabas, ¿eh? No me deja hacer nada más. FV, nada. Vale, si he recibido un input. Si vuelvo atrás, ¿se me calienta el narrador de la historia? No. Muy loco, ¿eh? Vale. Esto está igual que antes. Odio los lunes y el fuel de mentira, ¿vale? Esto es Hyde Park, en Londres. Vale. Vale. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the Antes door le on hemos his hecho left. caso. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso otra vez o no? Venga, vamos a tomar la variante izquierda y arriba, ¿vale? 1, 2, 3. 1, 2, 3 luces. 2 y 2. Y estas apagadas, ¿vale? Impresionante, ¿eh?
Estoy más loco que el juego. Vamos allá. Te he hecho caso, ¿eh? Historiador, narrador. Esto está igual que antes. Eso es el Kilimanjaro. No sepáis, ¿eh? Teide y... Caminante sobre el mar de nubes. Estoy repitiendo todo, ¿eh? Como en el juego. ¿Qué hora es aquí? A ver, son las 11:57, digamos, ¿no? Ah, no. No, no. Hijo de puta, Perdón, perdón, las 11:26. Las 11:26, que pensaba que era una doble aguja, tranquilos. 11:26. Venga. Y pasa el tiempo de verdad. Vamos a ver si avanza ese minuto. A mí me va a tocar los cojones este juego. Si avanza se me rompe la polla, ¿eh? Vamos allá. 45 segundos. 50 segundos. 55 segundos. Está avanzando. Ha avanzado la larguita, chaval. Qué loco. Bueno, nos quedamos, ¿no? 11:25. O sea, y 27. Y 27. Venga, va. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Esta oficina no me gusta nada, tío. Bueno, oficina, sala de reuniones, ¿no? Aquí... Bueno, somos el grupo de Nacho y hoy vamos a exponer el aparato reproductor masculino. Procede a sacarse el rabo. Hijos de puta. Estoy más loco que el juego. ¿Qué? ¿Me vas a decir Oh, algo? no. Oh, no, 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 not De again. I won't be nuevo. part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient Solo and seré wait for you to paciente y finish esperaré que whatever acabes it is you para enjoy ver quién doing tiene so más much in this paciencia. room. Please take your time. Me está retando, cabrón. Me está retando, eh. ¿Y si no me muevo, gilipollas? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Me quiere hablar, hijo de puta. Mira, eso es una llave inglesa. Eso es un picoloro. O no, picoloro no es. Eso es una de estas ajustables. Esto es un sargento. Esto será cable. Eso es cinta americana. Un cincel mar... Ah, no, unas tenazas. Unas tenazas. Unas tenazas. Más cinta. Un destornillador Phillips de estrella. Ay, lo naranja, ¿qué coño es? Es una broca, ¿no? ¿Qué coño? Un metro. Ah, un metro. Rollo, está del revés, ¿sabes? Está para engancharlo con la mano. ¿Será un metro? ¿Y eso de ahí es lo que se saca? Sí, ¿no? Bueno, no tengo ni puta idea, ¿eh? Un micrómetro. Bueno, esto parecen unos alicates. Ahí arriba otro destornillador y más cinta. ¿Qué? ¿Y si vuelvo qué? ¿Qué me vas a decir? Ah, no, no. He dicho que me tome mi tiempo, vamos. Podría estar ahí. ¿Ahora le Coming to a hacemos caso o qué? staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Vale, lo vamos a hacer. Hostia. Me da más mal rollo que el puto garaje, ¿eh? Wow. No voy a decir hortera, pero... Es de terror, casi. ¿Y ahora que está cerrado puedo abrir esto? No. Puteros. Aquí hay un input. Estos juegos con este silencio tan incómodo no me mola nada, eh.
No me vas a echar la bronca por nada. El narrador, venga. Luego una luz de 4, ¿eh? Mucho ejecutivo, mucho director. Anda, tira, hijo puta. Y entramos Stepping into his al señor manager's Barnes. office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. But of course, Si lo pongo mal, Stanley ¿qué me couldn't dirá? possibly have known this. No podía haber salido esto. ¡Ay, Dios! ¡Me obligan a ser malo! Vale. Mira, el viaje que hizo. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Cállate, Trying tío. to input anything on the device Mont was Blanc, useless, eso es Mont since Blanc. he could never possibly know that the combination was 2845. 2845. Qué pesado, Qué pesadito. Es que me obligan a ser malo, tío. Incitan al odio. 2845. Qué pesado, que me dejes. Que me dejes investigar, coño. Que quiero ver todo. 2845. Lo voy a poner mal a propósito. Adrede. Aposta. De propio. No, de propio ya no cuadra. Vale. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Pero tendrás polla. No, no. No era detrás del escritorio, por aquí. Es que no me he enterado, tío. Si me deja interactuar aquí es por algo, ¿no? Una caja fuerte. 2840. Ah, joder. Si es un perro me come, tío. Estaría ya muerto. 2845. 2844. ¿Qué tanto? Mira, la torre de Pisa. No, sé que no es la torre de Pisa, no sé qué es. Vale, esto es Venecia. Burgos. Las flores del Sekiro. Joder, ha repetido cuadros, Vaya palento. ¿Y pongo 2845 bien? ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Venga, va, voy a fallar otra vez. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. But no, this is what he was going to do instead. Muy bien. Estoy flipando. Estoy muy loco. ¿Me puedo tirar? Uf, qué buen sonido, Una polla. Ah, vale. ¿Qué? ¡Oh! ¡Que me puedo ir para allí! ¿Qué coño? Va, me voy a ir, pegar a la pared, va. Buah. ¡Ayuda! Uf. Es un sitio muy oscuro, No me gusta. Adiós. Vamos allá. Uf. Yeah. Tío, si podéis, si alguien ha llegado a este punto del vídeo, espero que alguien lo haya hecho. Jugadlo. Para hacer el vídeo, dejad de verlo, compraoslo por 7 euros y jugadlo. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Está haciendo la psicológica de rollo. Has estado trabajando sometido a pulsar teclas y no hacer nada. Y ahora que tienes opción de tomar tus propias decisiones, llevarla. ¡Uy! ¿Qué coño? ¡Joder! Llevas la puta contraria. Joder tú.
Porque es de noche. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Wow, es que estoy de noche, es tarde, estoy a oscuras y... Que este juego no es de terror, pero... Estoy en una situación curiosa. Vale. Hmm. Wow, wow, wow. ¿Qué hago, tío? Ah, un camino largo y oscuro, tenebroso. O una habitación tenebrosa con un controlador de la mente. Decisión importante. Eh, tío, creo que el ser humano... Reflexión. Creo que el ser humano está hecho para no llevar la contraria, pero sí que cuando te imponen algo, te dicen haz esto, y tú tienes libre albedrío y te ponen otra opción, no te gusta ser, por así decirlo, controlado, ni ser esclavo de nadie. ¿A dónde voy con esto? Que con la capacidad de decisión y de libertad, nos gusta llevar la contraria. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Una polla. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué coño? Eh, Vemos si es la muerte de verdad. Venga, si es la muerte de verdad y se vuelve a iniciar, lo dejamos ahí. Vamos. Nope, still on board with death? ¿Qué límite me pondrá? ¿Puedo volver? Voy a hacer... parece estúpido, ¿eh? Pero quiero ver si me dice algo. Mmm... Vamos para allá. Sin mirar al éxito. Hay que probar de todo. Hay que ver los límites del juego y lo que te dice y lo que no. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and Pues get no me va back a on voltear. track. ¿Qué coño? ¿Hacia dónde voy? No. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Sí, me está costando avanzar, pero voluntariamente quiero ir aquí. O sea, por decisión propia. Sácame las luces. Vamos. Wow. Uy, 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 uy. ¿Qué coño? Pues esto parecen las puertas de As the monstruos machine S.A. whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no No consequence había sido whatsoever. consecuencia alguna. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Soy el siguiente. Perhaps his death Ah, was no, of es no este. great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Qué duro, ¿eh? Qué duro. A ver. ¡No! ¡No! "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a ¿Pero single qué hace visceral esto? instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, Wow. killing him instantly. ¿Qué?
Estoy flipando. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Impresionante. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? O sea que ya... no tengo tanto libre albedrío, como me pensaba. Es verdad, al fin y al cabo es el mundo. Tenemos libre albedrío, pero hay algo más fuerte que cualquier cosa, que es la muerte. Bien. Mira. Em, eh, iba a decir una tontería, pero paso, no voy a decir tonterías. O sea, ya se sabe. Este cuadro me gusta, es broma. Vale, ese es mi ordenador. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Un mapeado. Yo inicio desde ahí. Voy por aquí, paso por aquí. Sí, sí, sí. A ver. The Tudors. Esto es lo que tengo descubierto del mapa. Bueno, me falta la parte de arriba y la de abajo. Qué fuerte, ¿no? O sea, rollo los créditos y todo. Es como que llego al fin del juego, pero... No me digas que puedo jugar. Ah, vale. ¿No habrá alguno aquí con un input? ¿Qué coño? Estoy flipando, eh. Uf, este me gusta. Muy duro, eh. Hostia, el cambio, ¿no? Yo aquí he estado. No. Estoy flipando, eh. ¿Qué coño? Que me vuelve a llevar. A ver. La versión... No cogerlo llevará a un final distinto. Esto no es... No sé si me está haciendo spoilers o qué. Rollo... Wow, wow, wow. Esto yo no lo he visto. Esto yo no lo he visto. Me piro, me piro, me piro. Me quiero pirar de aquí. Pensaba que iba a tener una salida secundaria. Yo por aquí no he venido. ¿Qué coño? Parecía que había alguien. Vale. Vamos a dejarlo iniciando como un nuevo game. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Es curioso este juego, ¿eh?
Muy curioso. Ah, vale, que tengo que reiniciar rollo... Volver a comenzar la partida. Reanudar la partida, volver a comenzarla. Vale, pues oye. Guapo, diferente, curioso y mola. Jugadlo. En caso de que podáis jugarlo, hacedlo. Le meteremos otra prueba de juego. A ver qué tal va. Con decisiones distintas. Venga pues. Chau, chau.